Guys, good afternoon. The most variable of my life is Clipper. Dili ko gakuha og income. Gasto na ako para sa akong kinabuhi. Dili ko gakuha og income. Gunting, islas, and labaha. Pagpag para po. Pag yun. Barbero dahil ko guys. And bawa din yung guide niya. Number 2 and number 1. Okay. Pag yun, July. Okay, mga to guys. Thank you.